video nuai duri full jeng social media platform season aba puna maksu khangam gani social media platform siga ngasai di bokolom ni na larik lai suda hei taba muri zone na yu zone laga chabani na ju zone bata na te mak ti khansu khan bani aba ko oreisina nang kintu puru praman piba lagini puru praman piba lagini mosoman ga hit puna aigi nupana aingonda khudum thuna aigi niche tanghali ni hai na nang praman piba lagini oi tara praman piba tai be ma nang aina haisri praman piba tai nang natra di no nayung nagi chingwa ga nang tahat toi je nang khangu nang no nayung nagi chingwa ga nang tahat toi je nang kije ye hijabi hai ma'am loket answer oi english ka soiba ya banate ko amu bokolom ne habi ne ko na ta di amu social media platform mayam roasting video da ko mani ko mayam changa bani ko sigi video se sangani ai khange minute pukha ma su pha ba jai ado amta wari se phajana di khangau ro kamaina no kanana chumino kanana lalino kanana khalino hoi ne nupi marak sida nang na tawsi oi mayam gi ne ai roasting video je sumbagi marak sida chang ro ge to ni ko mayam na message na sum sang ya ba kisan nang di roaster ni nang roasting video sem da ya di kanana chumino kanana lalino mo ya ta ba ngam dre kan manipur da kan irang thona ri kan je tripura da ani je kan irang kam na Anita na mu caption rebita na mu kapthro kapchin pus tas no tawna le doasi video se jam no ara male mayam full jeng bi ado loga wari se kadai dei horok pano ado ai makok te maton ba ai moi gi dagi video su thado ga phajana sai phajana reply back do mayam ngasi video jam thin ngai man mayam full jeng bi ado mayam nai thara se ani se ngasi kana khan ba yeng ta de he social media platform season aba puna maksu khangam gani mi amagi video mi amana launa thara di komse kom mi dui duga hangbam thokpani ai nangi video se launa thadori nang jabra jadra aina a lawjau da thau da kesu kaide aina hairadi kesu haina da bani aba kesu tongna da bani aba ilau I hai dana ne launa thara dine adui duga copyright phujana basidi mayama phangnara mani natra noisu phangnara mani mayama hana su thokharam ne sumbai se haujik matam dadi fb da copyright phubase mong oi tawrabani aba aduga isa da terrace ka thada na mama aduga adaga na mama duna takpiri ni kaina nokpu noksaningi ko ahayo kana hayo ni pakti ne tu ni ga leide mayam moi gi wari se samai to bani ba ko Anita rebita si tripura da di phawra ba ani ne ba celebrity ni ko ado moi si handa khara controversy moi si noina da ba ko ado laga rebita sina Anita gi video si da strike myam thajalle ko strike myam thajalle ba ko ado gi damak tari ko moi na haina reisi ko han ba di si ni ko ado mathang dum jeng bi torok ngai ko hojikti ama akhoi gi ojabu tholani yo mayam ngase di huran bi amaki wari phongdora ge haba ko haujik ta ina video ma uriba adugi video duga mana hariba social media platform siga ngasai di bokolom ni na larik lai suda hei taba muri zone na yu zone laga chabani na ju zone bata na te mak ti khansu khan bani aba ko kada de no aina changai ji wo ai mo na mo onjan bi rakta na mo oi ma khan bai ji kai no taw ji ai bu tho na pharadra khangde ima adudi adugumbe type ki mi du na di karamba wangang sangang hei gani aba adu magna hojik hariba aigina video aigi engonda magna aina maki video huran bagi copyright tharak panina actually copyright haido kaino strike haido kaino adu ma khangdraba khangabu huran basa aina pharak pani haba because makti engonda chakpa views ki tamakta followers ki tamakta max di chakpa adugai di worry magna hojik hariba se copyright maki video huran bai maram duna magna engonda copyright tharak panyana actually adu nate aina haijaga da badi de magna engonda furak podo strike ni me amna jingninga ga engonda proof piu hayo ai proof pirake screen da loina ai share tawjarake adui makhada magna maki machani pabu terrorist hana hai hana aina warauri wa kari maram gi hairoi duno desh bidesh ki prajana hangba tanja duga magna haire maki machani pa na khangdana met pani aduta natana aigna post thadok pa gi matung da magna jum da la aga engonda mak huran na chen ba ngamdrabani na kari gi hari maki masani pa email id maki account loina thokle mail la engonda adu oiraga di maki masani pa do terrorist oidrabo hacker oidrabo ai se content leitraba miro ai gi mitau do noina tambani huran bi sa
Huran bi cinti bisa na punci duga na ming do fajana ibangam den na khut na sa do nik amgan haba kai gino hadi noi di pedai si ju jon bai dhar chandan akhoi di adugum do nattamin na ketawni characterless haido noi gi category do noi gi background do adugum bani haba khangabo character gi biodata phakala di hujik ne minute ta loisan bi ke minute ta sukui na na aina tumin lai base izzat to jeng bai wari ni haba ko nangi na sa do joli bado nang na jon bani khangabo nang na mafam puna maktan nangi na sana met pani na haibai maram na aina haibai waring nangi na sana to angang na te nangi na sa to handa class ma 15 tarara class 10 ka doi na tro adu karmai na angang oriba strike haido kaino copyright haido kaino khangdra ba ma khangdra ba ada angang nupa macha pakhang du na kari maram gi su mangna mache da mangna copyright strike tharak te ba adu mama yaw do na karmai na no karma video do no aina nangi hurali ba do adu video do thangalo the video gi mam da is kya chabo celebrity no mangon de ena video hurali ga hang de ka na khachai du indon na bo chet na thad jang ni tongi khongbup china namai de kan ga da man tongi khongbup to aduna namai do kan ga da man mi ne phone to ra hangate ena asugum bas social media siga pukhalang ni ba ai di ne proof jaw na direct pay wai ni haba ko social media siga asugum bas ena puthok ning da ba 2 minute ta na phene to thok to ga namma na cha to thana da pukhat pa ngam ba nu pi ni how no aina asise video semning dana nahange thabani abako rebita nangni des bides ta khanbado adu engoda tawrakano nangi nawa jaramba jai lakai jaramba jai engoda matik chaba nupi odi aduge horo konseng do sengadi wado ngang sengda banang amang banang tubu tukat chaine tin khubang na mai de sichaning ne content leite badu mana hayo noksani ge sak thunupi nang ne ngoda nok pagi nangi o kat lete nang aigi mitau tamjabani khangabo adu nattana nang sidi khanna saba nupini khanna saba nang na gasu aigumba da content lete ga content haido kaino nang khangbro upai leitana nawa hanubodu ga phuit kothala dekhaira content simbado adu ne na khalura ba characterless nupi nangi nachado aina terrorist haido nangi matik magunduna nangna jon bai maram duna haibani khangabo huralamina hujik mukabala tawbagi ne power do lete phone do thangate nangi neum se kyam lap ke sige lakai kumai pamadi hayo engon proof lay khangabo karamba chawba celebrity ni imai pe mama ki content copyright thai mi mai content lowi ge sak thunupi adugumba content agi bhari manipur silchar dagi mi miam lowi khangabo aina karam unai nang noi gi napa gi content ro aina lowri da dukjam october tha dugi nang ne issue phuri miam do huran pharak paduga nang natro ne sanda da agi jum da chela i do hacker thada na nang na paisa pina seman gi do kaurabo chinthebi matik chaba mafam da na chin do thiu aina hojik tawra adiro na phaina to thok to gane manipur mi na di lamba phangi dire don hanu nong me kapchan gani haiba do mapasana aduga di nabe ma aina kanbire do video se mana hojik aina tawkhala diro mafam da ni jolu do mafam da aduna be careful wangang bada khangaba kudum biga chinba ki jegi mayam hojiki to mayam khangobra kai ki hainai gi no khangobra Manipur, Kasar, Tripura, Khanba, Khandaba, Musaman, terrorist, international. Mayam smai to nya. Rebita gi sorry Anita gi account sida rebita na copyright amadi copyright strike se macha nupa gi through dagi pira ba ko ado macha nupa du di angang ori dana ko ado mana di kama pina se rebita se pira ba pira se kai gi no hai kana moi machine na hainari se na adi content wat pa gi ni adi amana ma jing jana ba ko adu gi damak ta ne ba kan to ne se do ate ngangnari ba wat sing du ai kai pallora ga tali adi hainade tasena ado kai gi no hai kan da sigi video sida han sing jeng moi di like jet kadau khangda mine panari se nupi amagi respect to bodo kaura male wangang sangang si ai su kije ko adi nupi ngak ta jeng wani do khoi di dumai khalle do moi di dumai khandra male do kije ko tasena ado sigi mathang da kam jeng ase mayam ado khangde ko kari kai no pan di do ki do ba pu ta
चादना थक्तना हिंग चुप्पा मचादना थक्तना आइगी वीडियो में आमगी लिंक हुरालगा अममम द इशू फोन लेमी हबा अदा हुजी कॉन्सेंट सारना माना हारी से करी ओ माकी वीडियो लौरुना कॉपीराइट फुबे वानी वा बारे कतो बोरो सेलिब्रिटी क्या सावो सेलिब्रिटी नो हाहायो ममी तांगी दु सुम नतेने ममी तो मवाना फुजन न तांगी मिने महुसागी अतांग बनते मोसमान नुपा कोइना रुई तुमुई हनाने मवादुनाने बॉक्सिंग सुना ममी तो तांगहलिबा हौजिक मचानी पादा टेररिस्ट हाइरोइदो मचानी पागी ईमेल आईडी अंगोंदा प्रूफ ले माकी ममिंग ले असिगे करी हायो kari wajing na hunay ngang na je boy ma pura tadri ba ko ta sing na ko koi si nupa ni ko amasung pakhang ko ai di ikai ai ne si video si mu ga nupi ni ga jabyek to jabyek de khang ado noi si nupi ni ko ta sing na ko nupi amada ngai ni ko ado so lo ga so noi si social media da thoi ba mi ngak ta ado lo ga jingak tui si noi view du dum chatli ba lak dum jori ba ado ai pura mak tai ngai di ko pura mak tai akhoi gi khanari ba ani si gi mawa ma puru ba do nupa thok tra ba ai di si ni ko ina khali se ko na tu ching je na mobile पायरगा सिरे सिरे खनरी बदो खनरी सु कनागी आजौग्रबा आप कनोगी मनुंगी वारीगा आजौनरीबा से नोय मसिन दो फजना उनरगा नोय तुमिना कॉम्प्रोमाइज बु तौनागेरा नत्रगना पुलिस स्टेशन बु यौनागेरा अमना अमबु यौनरा दो अमना दो सोशल मीडिया से सुग्याम पलेसु नोय से हानदे इजु त्रिपुरा से नोय अनि हुमना मिंथोल जे थिहलगा लैरबने को दो असीगी मरक सिदे मु नोयना अदु अदा जो मसान अमना मु अमगी हानगी बैकग्राउंड पुथोरई करिया चुम कयरा मदो कहीं खंगदे कहीं आई खंगदे उजरबु नते खंगबु नते बको दो दुग्याम नुपी अमना याम दुग्याम थी ngam अदो नुवाइती बको अदो लोगा कनो दुसु हजिगी रेबिता ओइदोरा इने ओइदोरा इबोक ओइदोरा खंगदे को अदो नोई मसे से जुक फजने नोई कंटेंट सेमनर लैदो कैदो बगी मीगी चाक तो न हात के न खल्ले दो कम को कमायन कॉपीराइट न पीरी नो नोई से हम नोई मसे न करी न तौना जो नोई मसे तौनो दना फुना गरे समना गरे नोई कन तौना दो कैदो बगी सोशल मीडिया सुजाम चेक नमादि काइना दो नोई बो लुपीरी ने हनुबी न तनी ने नोई से नमादि काइना दरो आइगी इज्जत नंग आइगी इज्जत खुद थारिनी नंग अदुदि लेमना थाबा जाबा नुपी मसाना ते नंग मानाबा मी से नंग असि बोनो फंगनदरि थेंगनदरि अदुदुना नंग असि नराय हैगलिने बा वा टोन ने सोरारे लाम फंगदोरे ने हाइबदने क्वाक न तोंगा ने मागी मख्वांग थिगांग थिदो याइदो नंग अदुदो नंग सोइदने नंग थोकनिंग न ने नंग एंगोदा सि तौरैसे नंग किंतु प्रूफ प्रमाण पीबा लागिनी मोसमान गे हिप्पुना आइगी नुपाना एंगोंदा खुदुम छुना आइगी मिसे तांगहलिनी हाइना नंग प्रमाण पीबा लागिनी ओय ताराबा हंगरो ला हंगरो आई मोसमान गे हिप्पा बदगी नंग न बुले एंगोंदा फुना आइगी मिसे गतै ने हंगो प्रमाण पीवाइरु हंगो अदे कई माय खंगी जातमा अदुनी कई कमाय खंगी नो हंगो प्रमाण पीवाइरु हाई तारे न प्रमाण पीव हाई तारे प्रमाण पीरो उदाहरण पीरो प्रमाण पीरो नतदी मानहानि की केस थानादनि सिंगदि से सरो लांगनाइना नै कई नो स्वाइन तौले नोई कई कई सुमाय तो नै सेने ओ मामो पुपु कैमरा दो फोन दो मथक कैमरा रे जेंग ngango बको तसेंगना पुपुदी असुक यामना खोगी लेम मिनाइना कैमरा दो येंगम जदे मखर नो दो पुपुगी बुबोक तो दी पचे बुबोक तो कई सोशल मीडिया दा थोन बतागरी पुपु खर पावर पायो अदो लगे पुपु की कंट्रोल थमता बा बुबोक तो ना लोरे करिया बनो की बेंगोली के दुनिया भर शेष पैसे दुमाइना को उदाहरण ngango दो नोय नत्रगना चलो नसा की पर्सनल नोय कना तौनरु अदो दिनते इसागी तू सिंदुसु वरक फैदा पुपु जाद्रे नोनथरगा nganगनो नुंगाइते नंगी पुपुगी मसक तो जेंग आइन हे नुआइ बिदा दोगा बुबोक तो दी जाद्रे बो हिंचाबी मा आइगी प्रमाण पुट में अदु और हजी वा को थबगी वा मतम नतरे आइगी प्रमाण पिरो वाइरु हजी हायु करम आइना हौरा कैसे मा काउरे आई तना नंग मोनो जोली नि माना कदाई दगी हौरै नै दो काउरे ने खुलक साइना लैगे त नंग न पुरक पदै ngasi मराय हेगली नि ऐसे मोय काउरे खुलक साइना लैगे त नंग न पुरक पदै ngasi मराय हेगली नि माय काउरे दो प्रमाण पिरो वाइरु हायरु प्रमाण पिरो वाइना नतदी थानादे चिंगदोरिनी मा तो सनु केस आई सु तौदोनी आइगी मानहानि की केस आई तौदोनी आइगी मानहानि केस आई सु तौदोरिनी प्रमाण पीबा ताई बे मा नंग आइना हाइसनि प्रमाण पीबा ताई नंग नतदी नो नै युम नगी चिंगथोगरे इनो ताहात तोरि जे नंग खंगु नंग अजरे निंगथीरे अमन हिंदी अमन वाती भजरे निंगथीरे सनागी उरी न तोमान येट खरी आइना कल्ली से फरे ने इजा जाउ द बनी दी इजा जाउ दरे को अदो
khunai lay bani da dolaga kamati ana mas lerang mani dolaga maira pabi loop aina mas lerang mani khun ngakpa khotpa aina amakak lerang mani moi khunam pantari member amadi kai president ma'am lerang mani loop amam ma'am lerang ko moi ani gi maram oiraga tripura se smaina tripura gi maitai ai ko tasena tum khatang lap na ta bani na ko Bila koi kasar su sum lay ko Manipur wang ne Manipur wang da lay mi sing adi tawthok matam da koi se khatang thana da badum dumana su dum ubani ba adu sigi sarak sida sumaina ani sena social media thoga pajang parang ngana ji ahan sing natraga na koi khun du da lay bai chinaw sing loina kamaina no tumi lay sini da ina chaning mani ba phare ija jaw da bani ija jaw da re phare ngang so ina su ngang su ija jaw ro moi khang ro ba ko mo si kai do nai da bare ba ikai ba nai ba mi am to yaw de ba kene moi gi machin du na tholk to bat sing do aina ngang si chu ai di just indirectly ngai ne moi direct ne ngang nei do ado direct har bo khangna dre do moi mayam si noi ai do ni mayam mobani chi warak pa amana ma warak pa na ta moi gi mawa ma puru bana warak pa ngam na dre mawa ma puru bu sum chap mane ani sina sum tawnai chu tum ya na dum lai nei amana chalu ni nga pha lai ni amana chalu ni to ai wa nganing dre do mobani se noi kai do ge ha ba no lan sangi se tawnai si makha jathari si yong se noi Mayam aham badang asi ki rebita ki video se thara kiya ba aphau bi ni na atak na rin ya ba wari se serana na pu khare jengo main wari du di huran bagi wari du di puthok tre ya ba mai ijjat mana ngangi ba se amtang tahalak ke ba mayam da nangi bu ijjat leibran he nang bu ijjat jaw ba miran he ijjat jaw ra ma di huran li kai gi no huran na strike puri kai no ijjat jaw ba mina adugum ba thabak taw da banin he thari nang adu di le ma thaba sa ba nang na mana ba mi se nang asi ko na phangna diri pekna diri adu na nangga mana ba nangi quality dine khanbagi quality ni aba nang ai ka compare taw doi do ai khuyai upun dani nang na lairi ba do khangabo nang ai khuyai upun ni khuyai upun masi narai le kati aba hai katli kon na ne sorare la dore na hai ba de kwak na tunga ga ne makhang ti ga na ti do yai kwak na makhang thu dei hai do adugi maram da hai rakya ba nang se nairaga thi da on ni ha do matik sa ba mi do phangna da na toi me ba wa se hallaga nang se norok ta changduri ha ba se asigi min jeng han ningai mi leite ba nangi izzat ki nang na man hani ke sundoi ba bazar da nangi kwak to leiri nangi asang ba do assalamu alaikum do leiri huji su sidri keroi la kai sina ha no e to da ai sangda haning de da hangoi bam da sale da a personal wari ngak ta puthong na re sidi nuai te do ai kano da che rebita da hana wa khara hai ge ko noi ma chen se noi lu san ju lai do san ba ikai cha khare do no bani ngang na ta do cha khare do cha ari je mana no kan ama na hen de ama no wa tu to rebita da hana wa khara hai ko che rebita da ko noi ma chen se noi khoi tripura da ne noi ani hum akhoi dum khana lei bane ko amana smaina mayang manipur panna mu ngang amana kuki ya lei minar ni hai ngang wa dum viral oina dum lei bane natraga na viral chat na bai hai na thawai na khanari da dudi ai khangde natraga viral chat na bai na sum wangang sang ngang ida do ai khangde ba ko do amabu ro no che content creator ama di dum oi re ba natraga ko ado nasa mi na dukwana tawriba video du da noi masen da do kai da bagi duk jam na copyright strike duk jam sang na pi da na cha na pa du da dum da tambi do kai no noi si ija jaw da na leire khange kano sina nawa na puri be sina se warak pangam de dumai tawre bhara tumi na do tawro do na do kai da bai noi masen mu do loga manung ba hajiti noi gi masen ija jawnari ba noi se maitai no pi ni ko ai na hena noi bi de Anita na jam thi ngang bi do ko kai na da kai da bai du ma thabak thom de hura me thabak do tawin do noi masen da ama ta to cha chin tawno ya do mayam mang si da mai tawi se nachana chu ngak ta le me hai nachana chu du di mama na ba singi mamang de noi mama ye mai tawi ne do kai dro to laga ji che Anita se wa khara hai ko hoi che Anita chu me do kasima te do wangang sangang do no pi ngak tani nuai te do nangon du chu halli ba ngak tani ko du mai na wang sa do manung de gi ima pung ta do wa ngak te ko thu ngang do ta sina do to bi ga do nuai te ta sina ado asumai isu uina ba matang se nuai ba su yum jaw ye dum thok lai ye Anita gi macam pi mu thok lai ya ya ga thok lai yong kai ma li yo haidra aigi ise do mawong sani haurunu pusparani ni mak pusparani zukega nahi sala fire hai ma mayam ngasi di wari aluba ma leire ngasi nun jinda ne ane ngasi nun jinda ne misal tena gi haye Facebook platform kay nom hai
platform ra kan ai di station oi na hai ba ai platform ga ai hai roi ai di Facebook station the ngasi missile bomb blast khanga ba aduna ming di ai pandabida mayam su station da sop somoy train ngai bani na asum khangam gani ngasi missile se kana gi mathak ta ta bano kai maram gi bomb oi ri mo ado ai na hai ro hai di mayam, I'm extremely sorry. Missile tari do aduma pham do aina hai ho dere. Missile gi maming na Anita Singho. Tari ba mapham do na rebita Singho. Ngi maming na yahobi Singho, maya phaibi Singho, maya sobi Singho, yati dungbi Singho. Yemra. Nachiga amadu khanara nanga musi bit lawri mi harawri mi kai tawja sa natra view khomoi ge tawri mi amanu masin da tawnaro mayam ngasi video je phajana sangani adona video je tension la ni ja video di mi am lai ko mathau taraga noni yam nungairaga na patu sema oi di jum semakke do I di changdi ning de ko ta sena ko ado ai last ai message macham tang pi hoge main oina ko khoi gi che rebita gi nupa amadi che Anita gi nupa ko jum ma pan ba taraga diko nupi ne che taw se do jum do ma di shanti oine di thajadre oirodam ni ko adona nupa oi ba noina ase section ga dami ase kan taw ga dami kadai da ngak sili ai gi nupi du social media da thole ado matik chana mahak pu guide to biba mahak pu karino na taw bi thau tai hoi isai nupi du na nong phadok dum Facebook ti paisa phanga pusilam ba jai ado gi paisa do na ija jaw do na pusila po ita du gi cha hinja no ko so haw ga dam na te do gyan tabiu ngakpiu phajana kein ha ga na se laikai ta natana Manipur Kasar Bangladesh yawre ko loi yawrabni ko keina da video view chalibni na ko do khanari mi di nungari phamung de jeng na ani gi lanje nungai nari ne kaina ada mi di nungai jeng ba do ijat ti noi gi ne ba soi de ko ado khanbiu ko ado loraga isi Anita gyan tabiu isi Anita rebita na soi na dum bawangang sangang to bodo to biga no ko do mingthol di khoi gi tipra gi cheli bni natra dumaina khanbiu adoga nataga na phataba mi ga mana de huran mi ga mana ro ge dumai to khanbiu do matung mana dumaina ngangbi ga no ko ai to ai haija ge request to jage keina ga ijat sara oi de ko to loge si rebita noi masen changna na noi masen copyright pina ba khena ba do wai do loisan no do phatte la le ha ga wai loisan lo noi gi kano video me am mi ne yening gana video sem ba hogale mi na noi masen gi khana bamla dunia da doni ko ado yam phatte ado matung mana dumai to bi gano ado matung da sumba video sem bi rakano ko sumba paisa do kana di dumai na khana raga ijat to manghal laga paisa phang pod paisa do kana di ne dogi isa isu sing loi chaw sale cha du su pakhang phai ko ai sum ji me ko do moi gi su khanbiu isa khan da su ko doni do loga keroi lekai do so khatang last ki request ma sam to jage ai na ngangi se soi ba lan ma yaw ta ga de dum mayam ngangbiu personal ai gi angone dm to sambai number pijara ke dum wai sana se su kai ba leite ado mobani se na ija jaw de mobani se na khana re so ke chaina re ne hai ga tipra chen thari ba wangang sangang ado loraga amosaman pa una ba suk thina do loraga phanek marum gi wari kai sana da yam thina yu jon ba do mi character do pura noi moi gi personal lan thok ta na su jamna ga tipra palas ma thi ngang na jase ahan sing na khara warak na ba naharon sing nam lai mawa mapuru na warak ngam de su noi warak na ba khara to bio ase tang ni haja bai bo ko ase se ka tan yam ikai mi atop ni mama na yam thi ikai ko do la ga Manipur da so lan to ni kuki ga do da na ado la ga do ni khara khangbiu se khatang tari mayam ngasi video sai lo sanjaraga video mayam lai sang ani ko natari apungam yo hani do ngasi video sai lo sanjaraga mayam ngai ta de like ado channel lo subscribe tro mu ai na ngang video so gi lan ko yaw di mayam comment adum habiu mayam phare mayam ngasi video sanjaraga tipura ga Anita ga rebita ga yaiphare yahobi ama su yaw dai na mana su yaiphare